आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। नाजरीन, मुल्क व रियासत में उर्दू अपना अहम मुकाम रखती है और उर्दू की बक़ा के लिए चाहे वो मरकज़ी सतह पे हो या रियासती सतह पर एक इदारे का क़याम किया गया है जिसे उर्दू एकेडमी कहा जाता है। हमारी रियासती हुकूमत ने भी उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देते हुए उर्दू को तरक्की देने के लिए एक ट्रांसलेटर को मुतय्यन किया है और वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह आज से 10-20 साल क़ब्ल उर्दू की बक़ा को जारी रखने के लिए, तरक्याती काम जारी रहने के लिए हर ज़िले में एक उर्दू एकेडमी का क़याम अमल में लाया गया। मौजूदा हालात में हम यहाँ पर निज़ामाबाद के उर्दू एकेडमी में मौजूद हैं। अभी मौजूदा वक्त यानी कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र अभी उर्दू एकेडमी की खिदमत तो बंद है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि एक लाइब्रेरी का क़याम है अमल में लाया जा चुका था और मुसलसल कई सालों से इस लाइब्रेरी में उर्दू के और बेशतर ज़बानों से मुताल्लिक़ रिसाले वो अखबारात यहाँ पर आते हैं जिससे आवाम हर रोज़ इस्तिफ़ादा हासिल करती है। उसी तरह एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है और यहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर भी मौजूद है जिसकी खुसूसियत ये है कि यहाँ पर इन पेज उर्दू यानी कि उर्दू में DTP सिखाई जाती है। यहाँ पर DCA, DTP, हार्डवेयर ऐसे कई कोर्सेज़ को मुतारिफ़ करवाया गया था हुकूमत की जानिब से। यहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर भी क़ायम किया गया था जो अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से इजाज़त ना मिलने पर वो अभी बंद है। यहाँ पर और भी कई काम अंजाम दिए जा सकते हैं। इस हॉल को कभी उर्दू की तक़ारीब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, शायरी या फिर उर्दू के फ़लाही कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फ़िलहाल आवाम इसको भूल चुकी है। अभी मौजूदा हालात में ये अहमदी बाज़ार के मरकज़ी इलाक़े में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह एक वसी अराज़ी है, लेकिन इस अराज़ी का इस्तेमाल सही तौर पर नहीं किया जा रहा। कमेटी की तश्कील भी ज़रूरी है ताकि वो इसकी निगहदाश्त कर सके। यहाँ पर मौजूदा हालात में 3 से 4 मुलाजिम हैं जो इसकी वक्त ब वक्त देख रेख करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू एकेडमी अपनी जगह पे अपने कदम जमाए हुए हैं, लेकिन इसकी तरक्की के लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है। हुकूमत के पास इसके लिए कई मंसूबे हैं, कई फ़ंड्स हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। मौजूदा वक्त में हमारे पास हमारे पड़ोसी मंडल यानी कि बोधन जो हमारे निज़ामाबाद से सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर रुकन असम्बली शकील आमिर ने अपनी जुस्तजू से और उर्दू एकेडमी की कमेटी की काविशों की वजह से 50 लाख का फ़ंड मंजूर किया गया है। पुरानी भी इमारत काफ़ी वसी अराज़ी पर थी, लेकिन इसको और तरक्की देने के लिए उसको 50 लाख का फ़ंड मंजूर किया गया है और एक अच्छे आलीशान पैमाने पर उर्दू एकेडमी यानी कि उर्दू हॉल का वहाँ पर तामीराती काम का आगाज़ किया ताकि वो उर्दू घर एक उर्दू का मरकज़ बने और उर्दू ज़बान की बक़ा के लिए काम में आ सके। लेकिन यहाँ पर की हालत कुछ और है। रियासत तेलंगाना में माइनॉरिटी एक बड़ी तादाद में रहते हैं और यहाँ पर जो भी हुकूमतें आती है अक़लियतों के वोट बैंक की वजह से इक़्तिदार पर फायज़ होती है। तेलंगाना हलक़े में KCR साहब ने 200 चिल्लर माइनॉरिटी उर्दू स्कूल क़ायम किए। इस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस बात पर हमको बड़ा अफसोस है कि उर्दू एकेडमी हर दौर में तरक्की याफ्ता एक इदारा था। उर्दू एकेडमी के ज़रिए कंप्यूटर क्लासेस चलाए जाते थे, मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए जाते थे, लाइब्रेरियाँ चलाई जाती थी जो पूरी बंद पड़ी हुई है। हत्ता कि ये कहना पड़ रहा है कि उर्दू एकेडमी का जो स्टाफ है, जो काम करने वाला अमला है, उनकी तनख्वाहें 6-6 महीने तक हासिल नहीं हो रही और गवर्नमेंट उर्दू एकेडमियों की मतलब लाइट बिल भी बनने से खासिर है। ऐसे हालात में जहाँ जहाँ उर्दू एकेडमियाँ हैं वो एक अलग सरगर्मियों का मरकज़ होती जा रही है और कई उर्दू एकेडमी में गैर समाजी अनासिर घुस कर कई अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। हम रियासती तेलंगाना से हुकूमत से मुतालिबा करते हैं उर्दू एकेडमी को जो खुद मुख्ताराना इदारा था उसको फिर से खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। उर्दू एकेडमी साबिक़ा हुकूमतों में एक खुद मुख्तार इदारा था, लेकिन KCR साहब के दौरे हुकूमत में
اردو اکیڈمی کو اقلیتی بہبود سے مربوط کر کر اس کی خود مختاری کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اردو اکیڈمی میں جتنے ضلع ہیں، اب مقامی طور پر تلنگانہ میں 31 ضلع ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ضلع سے ایک اردو اکیڈمی ڈائریکٹر ہو، لیکن کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے۔ سارے ریاست تلنگانہ میں ایک چیئرمین اور ایک رکن کے ساتھ اردو اکیڈمی کو چلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اردو اکیڈمی زبوں حالی کا شکار ہے۔ میں روشنی چینل کا شکر گزار ہوں کہ آج اس موضوع پر ایک اہم پروگرام کو انجام دیتے ہوئے مختلف لوگوں کی آراء لی جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو ایسی زبان ہے، شاعر نے کہا تھا کہ سارے جہاں میں دھوم اردو زبان کی ہے، لیکن آج میں یہ کہنے میں افسوس کر رہا ہوں کہ اردو تحفظات کے خانوں میں بڑھ گئی، اردو تحفظات کے خانوں میں بڑھ گئی، دانشوران اردو سب مزے میں ہے۔ اردو تحفظات کے خانوں میں بڑھ گئی، دانشوردان اردو سب مزے میں ہے، لیکن زبوں حالی کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ہم یہاں کے جو مسلم مجلسی قائدین ہیں اور مقامی کارپوریٹر ڈپٹی میئر ہے، ان تمام سے میری خواہش ہے کہ اردو اکیڈمی کی جو زبوں حالی ہے، بالخصوص ہمارے ضلع نظام آباد میں بھی اس زبوں حالی کو دور کیا جائے، یہاں پر کمپیوٹر سینٹر کا آغاز کیا جائے، اور پھر سے اس اردو اکیڈمی کو جیسی پہلے سرگرمیاں انجام دی جاتی تھی، سرگرمیاں کا انجام دیا جائے۔ اردو اکیڈمی نظام آباد کا کئی دفعہ اہل عہدیداران نے جائزہ لیا، اور اس کے بالا ہی صبر عمارت تعمیر کرنے کے لیے فنڈز بھی جاری کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن تاحال وہ بھی برفدان کی نظر ہو گیا اور کوئی ترقیاتی کام انجام نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اردو اکیڈمی کو بہترین ترقی کی راہ پر گامزن کرنا آنے والی نسل کے لیے اور ملت اسلامہ کے لیے ایک اہم کارنامہ ہوگا۔ میں پھر روشنی چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کو چھیڑ کر مختلف اصحاب رائے کی رائے لی۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اردو اکیڈمی میں جو غیر سماجی سرگرمیاں جاری ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور اردو اکیڈمی کی لائبریریوں کو، اس کے کمپیوٹر سینٹرز کو، اس کے ٹریننگ سینٹرز کو بحال کیا جائے، اور اس کے جو عملہ ہے کام کرنے والوں کی تنخواہوں کو فوری جاری کیا جائے۔ شکریہ۔ لیکن یہاں جو اردو اکیڈمی کے حالات ہے وہ دیگر علاقوں سے کافی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کہنے کو عمارت تو بڑی ہے، وسیع ہے، یہاں پر کام بھی جاری ہے، لیکن رات کے اوقات یہ عیاشیوں کا اڈے میں تبدیل ہو جا رہی ہیں۔ ہم جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کئی شراب کے بوٹلز موجود ہیں۔ ویسے تو اسلام میں شراب حرام قرار دیا گیا ہے اور اس سے اس کے استعمال سے ممانعت کی گئی ہے، لیکن یہ کافی افسوس ہے کہ ہمارا علاقہ جہاں پر اردو اکیڈمی موجود ہے، ایک تعلیم کا گھر موجود ہے، یہاں پر دن پہ دن اس طرح کی حرکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس جگہ کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے وہاں پر اس طرح کے چیزیں ملنا، دستیاب ہونا، کچرے میں تبدیل ہو جانا، یہاں پر اتنے سارے بوٹلیں موجود ہیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہاں پر کس طرح کا کام انجام دیا جا رہا ہے رات کے اوقات میں۔ اس جانب ہم نے اس سے قبل بھی توجہ دلائی ہے، آج بھی توجہ دلانے کی ضرورت سمجھتے ہیں، کیونکہ کئی قائدین ایسے ہیں جو اردو اکیڈمی کے نام سے بھی غافل ہیں۔ یہاں کی جو خدمات ہیں وہ بے شک کافی عظیم ہے، کیونکہ یہاں سے اردو کی جو بقا کے لیے کام ہوتا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ یہاں پر آج ضلع میں ہو یا پھر ریاست میں اردو کی ڈی ٹی پی کرنے والے کی تعداد کافی کم موجود ہے، لیکن یہ ادارے کو وہ فخر حاصل ہے کہ یہاں سے کئی افراد نے اردو ڈی ٹی پی کی تربیت میں مہارت حاصل کی ہے، اور آج ایسے اوقات میں جب اردو کو ترقی دینے کے لیے حکومت کوشاں ہے، ہر فرد کوشاں ہے، ہمیں بھی، ہمارے قائدین کو بھی اور عوام کو بھی چاہیے کہ مطالبہ کریں کہ وہ اردو کو اور فروغ دیں، اور اردو کے فروغ کے لیے جو ادارہ یہ کام کر رہا ہے اسے اور بھی ترقی دے اور بھی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کریں، تاکہ اردو کی بقا ہو، اور نہ صرف اردو کی بلکہ اردو سے جو متصلہ ہمارا مواد ہے، ہمارا بیسک مواد ہے، جو اسلامک کلچر ہے یا پھر شعر شاعری ہے، اس طرح نظم و ضبط ہے، اس طرح کے رسالوں کو آباد رکھا جا سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو غیر اخلاقی حرکتیں یہاں پر ہوتی جا رہی ہیں اس کے خلاف بھی ہمارے قائدین اور عوام جاگیں اور اسے اچھا استعمال کریں، کیونکہ یہاں پر جب بھی لاک ڈاؤن کے بعد جب بھی یہ ادارہ چالو ہو
यहाँ पर हमारे पर्दा नशीब बहनों के लिए भी यहाँ पर तरबियत क्लासेस चलाई जाती है, उसके लिए भी उस वक्त भी ये जगह उनके लिए भी सेफ़ हो। हालांकि कहने को तो ये मार्केट में मौजूद है, यहाँ पर एक 2 टाउन भी मौजूद है, 1 किलोमीटर के दायरे में 2 टाउन भी मौजूद है, 1 टाउन भी मौजूद है, कई सब स्टेशंस का भी क़याम किया गया है, CCTVs भी हुकूमत की जानिब से क़ायम की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मरकज़ में ये जगह का तब्दील होना एक लम्हे फ़िक्र है, और इससे आवाम को चाहिए कि जो हम गाफिल हो चुके हैं, हमारे जो सक़ाफ़त से हम गाफिल हो चुके हैं, हमारे जो रिसाला है, हमारी जो तहज़ीब है, हम उससे गाफिल हो चुके हैं, हमें उसको बचाने के लिए आज काम करना चाहिए। हुकूमत के पास फ़ंड्स तो काफ़ी मौजूद है, लेकिन उस फ़ंड्स के लिए हमारे मुसलमानों की तरक्की के लिए मुतालबा करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में हर फ़र्द को चाहिए कि वो अपना ज़िम्मेदारी समझे, चाहे वो वक्फ़ अराज़ी हो या फिर उर्दू एकेडमी की अराज़ी हो, उसकी हिफाजत के लिए हर कोई सामने आए, अपने क़ानूनी हक़ का इस्तेमाल करे और हर कोई इस इदारे की तरक्की के लिए एक मुतालबा करे, ज़िले कलेक्टर को मुतालबा करे या फिर मुतल्लिक़ा अहदेदारों को मुतालबा करे कि इस इदारे को तरक्की दे। मौजूदा दौर में रियासत में सिर्फ 2 ही ज़िम्मेदार है उर्दू एकेडमी के, एक चेयरपर्सन, एक नायब चेयरपर्सन। इसकी ज़िले की कोई अडाक कमेटी नहीं है, जिसकी वजह से इदारे की हालात बद से बदतर होती जा रही हैं। इस जानिब भी तवज्जो देने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि फ़ंड्स काफ़ी मौजूद है। उर्दू एकेडमी की जानिब से हर ज़िले में एक इमारत मौजूद है, लेकिन कमेटी मौजूद ना होने की वजह से ये अराज़ियात आज खाली बदकारियों का अड्डा बनती जा रही है। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान।